Jerry Kintoy. Taparay pa ni manigim dari sa Akadab Combination kambang. Angas Kasay Dalagit. Ari lang ni Sir Glabog diri. Nalho versus dari atang dari sa Kasay Akadab. Akadab Angas Kasay Dalagit. Gimuan mo niya. Daw sa ba nang mumuot dito? Guwapo ka. Shout out to Arcelo, abot na rin. Napos Pacquiao dito. No, gimuan ba eh. Kumbate. Tanaw lang mo sa mga YouTube channel nila, by Jason Dalagit. Posta niya. Score. Uno na dre oh. Natay push-pass Team Dalagit. Team Nalhob by Jerry. Kauban niya ring taga usang taga Dalagit Kintoy og Chow Chow. I know, really manipulate. Dos na gidri bay. Kontras taga Nalhob ang atong kuan. At bang ila si atang diri sa Angas Balibulan by Tomas Libi og gani isang tason. Guwapo dua bayo. Igor ang korte diri. Dili dako dili pud gay gamay. Ang bayad ani ana hagad gyud. Alsay out ball bayo. Side out. Puntos na diri bay. Team Nalhob. Kini Nalhob mo ani nga lugar. 0-4 man. Si Bajiri ang kauban no. Dua. 4-0 score. Gisiro ng atang sa Kasay. Gahe gini diri combination kambang yaw. Mga anak ni si Rolly Glabo ning kontra diri sa Team Nalhob. Ning duha. Francis og Libby. Gay serbisyo wow. Change court na gid ba si Rohan diri ang atang diri sa Akadab. Shout out ni Sir Rolly ato kilid. Salamat kay Sir Rolly Glabog sa pagpa-ari diri nako diri sa inyo ang lugar. Nah. Namilok mas kintoy god. Kuha yung kintoy bay. Uno sa isa. Nah. Awe gid. Gi kagalipan to ka to. Chill. Gi kagalipan to pud na dire. Lipanto po dire. Tilo. Lagi kay laag wa. Libo na tong bawlan ni god. Loy, Rubio. Pasakay sa dire kay atang ba sila. Pasakay sa nila. Ari ni mas ni maninood sa kaupat. Charwin no. Bio Charwin. Nay Bajiri. Agay awi oh. Nakatawa na pa tong video ni Jason nga si Kintoy nagmasyada. Ayay nila boss bay. Bangagan dito na pit. Score Dos City. Dos City na. Kinairi nagkamang dire. Dos City. Anna trace na oh. Nehinay kamang. Piansa ba daw apsang imo ron. Na. Pakiyawan ang hotdanan yang mga reject dia toy. Kintoy gihapon bay. Di ako nang pakiyawan tanang sayo pron. Fernando po ni style god. Pakulata sa ba. Iyay, side ball god. Kini. Sos bikila. Walang mabot. Salamat kay ni si Rolly ato salamat kay yung lamian nga suspas. Katimo gimi diri bay. Libre suspas og mari diri oh. Anna lisuda. Kemang-kemang Bajiri do. Serve sa atang diri Angas. Akadab. Allah di maabot bay. Sos hangir ang tasagod. 4-3 gihapon ang score. Sos si Nit Bulawa masulod. Side out gihapon 4-3 gihapon ang score. Sir Baliwi, anak ni Sir Glabog ni. Hasta niyo sa birao.
Kani mura gawin na ni. Side out na sad. 4-7 gihapon labag gihapon sa nag-serve. By Jerry tamo ni silingan. Kaming duha na nga rin dire sa Kasay Dalagit. Na puntos gid bay. 8 na o. 8-4. Oh, tino nga. Lapaw sa team na lob. Na, awi na sad. Agay, hindi no ibina. Doda ko mo daw ning nagamuha ni. Sa Ginoo. Pero klipan masiguro gud. Diri nga tong paduwa diri. Pait-pait, tra daw. Pamagi nga madugalan sa gigan. Side ball ni guys. Nainay lang. Iyoy, so gunag sakit dito. Iyoy. Kalma na kintoy dre. Kanin nagilaw. Na. Stilan toy. Nalawag man toy. Sir Francis. Sos balik na sa servicing Francis oh. Puin gi ba 5 na ibis score. Francis na sad serve. Unay Charwin bay. Toloyo. Aba Jerry oh. Gay dok na sad. Na. Gahiya. Size na bay. Noibi kontra. Servisyo. Shout out sa ato na Jerry Pacquiao. Tuwad to. Pacquiao. Na, balik na sad. City 9 hinahinay ng kamang. Doon na lang bay. Manigim niya. Ako ning sugalan kay kamang ni taga mo ha. Iyay. Labaw pa taga mo ni. Nalhob team. Gahe ning atang diri sa kwan bay. Academy Court. Ako gyapon no. Mo agad ani bayad yun. Ni pitik partner ba. Nah, bikila asas tila ni tungtong pagyot. Daing ambak point yun. Sir Francis, 8-9 na usa na lang. Awi na dito. Side out bay. Go paklay. Mga audience impact dire sa Academy Court. Serbisyo kintoy. Kano laras. Iyoy binikilay na. Charwin bakal mahay dito Charwin. Agay awi gyud. Awi gyud bay. Gwapo ning korte ni Sir Rolig Labog dire oh. Landong kayo. Kay hapon na. Panay adlaw. Na. Balik sad. Side out na pun bay. Serve Jarwin. 8-9 score. Na. Namata. Side out na pun. Serves taga datang dari. Yoy. Kuha pa bay. Dry. Hinay nga sakit. Hinayay lang. Grabe di pinsang Charwin dito bang oh. Iya, kamang sad. Anan? Lo side ball ba yo? Lo. Anang intoy wani mapabuta sa net. Stilan. Gualis na gini. Stilan ba yo? Mura ka delikado mga atong team ani da. Piansar gid dito. Di gualis na gini. Nibi. Blabok na sad. Dito ay bang alas tilan labaw naghinoon bay Gis 9 na gyud Gis nag serve guys sakit la kini turo nagseti kang running bulan ha kadili kay ni dakon ng bulan mari mo dire kanimo yang atang dire timang angas ati makadab still na no labay na Bigas na. goy oy last naman bay Walang kalunagan.
Sa kahaon na lang. Ngaon na ni. Para gimbal. La. Ni kamot dato eh. Kintoy lupad na. Puggan ron bay. Balos oh. Bayad na! Bang! Sama to? Bayad na. Side ball? Out? Ano na out yun? Out ha? Puro kamot sa linya na. Wow pa magdaog ni. Napay chance gamay. Ayay. Allah. Hasik na skin to eh. Side ito eh. Out. Daog na to. Pagal na miya bay. Agay. Grabe ha. Kwarta na! Tura. Out! Lo sa gihapon kayo. Lo ni lutas dua. Lo gitulak ra. Ginto. Kami kila. Ayan sugatan. Bang side ball lawa daog yan. Daog bay. Sugat man! Daog team akadab.